ବାପ ଘରେ ତ ଅଣ୍ଡକେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଘର ଗୋଟେରେ ଭାତ ଖାଉଛ ପିଲା ବେଳ ଅଭ୍ୟାସ बुझल नंद महाशय कौन कहला मन पड़ी हेले कि बुढ़ी तो भारी कावड़ा होउछि हां मन पइला कौन कहला हाथ रे गाड़ी पुणी पाछिला गाड़ी पुणी लास्ट गला छोटला पेट हां हां छाड़ से कथा गोबरा बा टिके पाकु गासी ए मां हे बुढ़ी का पाखे की काम बा काम दुबार सिना अंगू डाकिली हां तमे मो पाखु सिका आछना हां जाऊ ए आ कोन की गोबरामा हम रामकृष्ण दुई भाई जाक दुई दिन होला किछि खाइ नाहंती ताके टाकियानी बुझे सुझे खुआई देले ए नंदराजा भारी खुशी होता
ମୋର ଆମକୁ ଶୁଣିଆ କୁଆଡେ ଗଲେ ତମେ ଡାକ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଥା ହଁ ହଉ ଦେଖୁଛି ହରେ ରାମିଆ କିରେ କୁଆଡେ ଗଲା ବାପା ଧନ ଆଇଲା ଆଇଲା ମୋ ଗୋଳକୁ ଟିକେ ଆଇଲ ରେ ବାପା ମନିରା से मारे अरे बाप धन कौठी की मारे लो देखी देखी अरे गदा खानी रे देखी देखी छाती भीतर जाके फाटी जाउची अरे बाप धन ये पोरो को सुकुआ भलिया दी खा भलिया सामान्य सरल बड़ी पाई माइले तेमे तो मो घर को आई तांत हरी हो हो लो देखु ना कांती कांती सिंगानिया को बोल नहीं आउ कांत मु तुमको सरल बनी देउची तमे खाई दियो नहीं नहीं हमको जन्म गीत सुनेले हमें खाई ये बाप धन बावासी की धड़ा हलाई आ को कोला पाउ की दे पाउनी ना बा हो तो पहले तो हटी तो बोलो ये उनका कुत्ता धरी देता है ये बाप धन ये बारासी की धड़ा है हां हां पूरा को बड़ा आउची जे तुम जन्म हम का पसुनाई पे लो थाम का परा जाऊ नहले हमें खाई आइने आजे तमे गीता तो पक्का छौ पते अधे को मन अछि गाउची ताले लाई खाइबो हमें खाई हां
ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ତମ ଗୁଣ କରିବା ମାଆକୁ ଦେଖେ ହଇରେ ନମ୍ବରାଣୀ ଇଏ ମା ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ମଉନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନ ଠିକ ଇଏ ପିଲା ଦିଟା ଏମିତି କଣ କଲେ ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛ କହିଲ ସରଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ଅଝଟ କରୁଥିଲେ ହଁ ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିବାରୁ ସେ ଦୁହେଁ ଝଗଡ଼ା କରି ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ହଁ ସାମାନ୍ୟ ଯୋଡ଼ାକୁ ତ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ଇଏ କାଳ ଥିଲା ବେଳ ଥିଲା ମୁଁ ତ ପୁଣି ପନ୍ଦରଟା ଅଧେକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି ନା ନାଇଁ କାଇଁ ମୁଁ ତ କେବେ ମାଡ଼ ମାରିନି ବୁଝିଲ ତମକୁ ମୋ ରାଣ ଆଉ ପିଲା ଦିଟାକୁ ତମେ କେବେ ହେଲେ ମାରିବନି ତାକୁ ମୁଁ ସାର ଲବଣୀରେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଦେଇଛି